Sige, good morning. Ang previous na to nga discussions, ang atong interest ato no was only correcting angles. But now, we will try to correct including ang ang length sa lines. Na. So, diri sa atong field notes, sa previous nga discussion ang gipanghatag only ang bearings. So atong gipang correct ang angles rapod. But sa actual na nga field, kung manrabaho na mo, nananay distances ang lines pod. Kuyog sa bearings, we have the distances. Then using the distances, dira na to ma-solve ang area sa lot. But for now, atong interest pa is how do we correct the distances such that ang closed traverse musira gyud siya. Kay again, tungod sa imperfection sa instruments no, once mag-conduct ka og closed traverse kay dili gyud na siya always nga musira ang imuhang lot. So natay duha ka book methods ani. We have the compass rule and also the transit rule. Two different methods, two different results, but ang results ani close to each other rad. Dili siya nako og discrepancy. So we will first define kung unsa ni siya ang corrections no. Atong gamiton ang concept ani sa departure og latitude. So this is our general figure. Na. Mo ni atong general figure. Let's say we have a certain line, mo ni siya. Then this angle is the bearing angle. 'Di ba? Ang bearing angle always measured na siya from the north or south line. So inyong timanan lang, ang departure is along the x-axis ni siya. Along the x-axis. Then ang latitude is along the y-axis. Again, nato na yung tawagan nga departure. Departure and this is latitude. Eps. So again, ang departure along x, latitude is along y. Now we can derive a formula for both the departure and the latitude, given that this is the distance of the line. So we can label this as L, the length of a line of interest. Then we can use the cosine or sine function to obtain the departure or latitude. So kung mogamit ko og cosine, of the bearing angle, then di ba ang cosine is adjacent over hypotenuse. Adjacent sa bearing angle is kani siya nga side. So mo na siya ang latitude, di ba kani? Latitude, then divided by the hypotenuse, wherein the hypotenuse is L. Therefore the latitude is equal to L then cosine of the bearing angle. Then for the departure, we will use sine because the departure is opposite to the angle beta. So sine of angle beta is equal to opposite departure divided by the length of the line. So for the departure, our formula would be L sine of beta. So man siya ang general nga formulas niya no. But again, you don't have to memorize since kani gikan ra ni sa trigonometry of right triangles. But nindot lang siya nga checklist para ma-simplify ato ang calculations. So always ang latitude
For the latitude, use cosine. For the departure, use sine. Sir, bali lagi sir. Nganong cosine naman noon ang y niya. Sine ang x. Bali ni siya since ang reference angle is with respect to the vertical. Ang katong with respect to the horizontal, mo to siyang cosine ng x niya, sine ng y. But if with respect to the vertical ang na to angle, then mo na siya nga mabali ang cosine ug sine. Again, ato na siyang gi-review no ang cosine function and sine function. Sige, so natay two methods again sa correction, compass rule and transit rule. For the compass rule, the correction to be applied to the latitude and departure of any course would use the following formula. Gikan ni siya sa ratio and proportion. Basically, ang compass rule is imura i-ratio and proportion ang error sa ang total closure in latitude and also ang i-relate nimo siya no sa katong total distance. So basically kani nga formula gikan ni siya sa ratio and proportion. So kaning D mo ni siya ang distance of the line while D is the total distance. Then imo na siyang i-ratio and proportion sa total closure in latitude total closure, di ba kani total distance? So ang total closure in latitude capital C sub L. Then ang error sa specific nga line is mo ni siya ang small c sub L. C sub L. Gikan ni siya ani nga ratio and proportion. Na again, mo ni siya ang error sa specific nga line, total nga total closure in latitude or basically total error in latitude. Then D is the distance of the line while D is the total distance sa imuhang traverse. So mo na siya atong ratio and proportion. But gisimplify na lang ni to compute the correction to be applied to the latitude and departure of any course. Gi-multiply na lang ni siya ang correction sa pika side sa equation. Kani siya C sub capital C sub L gi-multiply dire. So mo na siyang may mo siyang ingani. Then same gyapon sa departure. Wala na ko nabutan dire no. But ang departure is ang subscript rem o sub no. Kani siya kay small c sub d niya, kani siya capital C sub d. So gikan gyapon na siya sa ratio and proportion wherein we have the correction sa departure of any course then divided by the total correction capital C sub d then equals distance of the line over the total distance capital D. Simplifying a formula para sa small c sub d, to emphasize gamay siya na. Then we have this one, ang capital C sub d multiply ra sa pika side sa equation. So again nara tay example no para makita ninyo numerically on sa iyang process. Then for the relative precision, ang formula is 1 divided by the total distance over the linear error of closure. So sir, unsa dining linear error of closure? Ang linear error of closure mo na siya ang distance nga makapasira sa imuhang traverse. So again, if mag close traverse ta, dili gyud na siya always nga mag-meet no. Pananglit. Mo ni siya ato ang lines, series of lines. Na then tungod sa imperfection sa instruments or due to human error pod na siya discrepancy no. Di na siya always nga ang imong close traverse kay musumpay gyud nga kana musumpay siya pa nga na. Now last time atong gi-correct angles pa. Sa angles makita na to siya theoretically wherein ang sum of interior angles pwede na to ma-check no kung equal ba siya sa theoretical nga value. But diri kay ato na ma-correct ang distance, expected nga ang ato ang close traverse musira na gyud. Then we have to apply corrections
sa length sa lines para musira siya. So, again naman niya itong gitawag nga linear error of closure or LEC. Of closure. Yan. So, para mas masabtan ninyo no unsa ang nature gyud sa work ani, atong i-try nga i-AutoCAD na to ang data para accurate atong drawing, then inyo pong ma-identify kung unsa gyud na siya ang linear error of closure. So atong i-open ang CAD. Then lang. Paki-screenshot lang sa atong data. Ako na siyang i-model. So, sa station at A ko no, doon natay bearing due north or kuan na no, going upward vertical. 400 meters ang distance. So, ito na siyang i-type L. Line niya. Check tali. 400. Maklaro ra ang text sa CAD. 400 din siya niya. 90 degrees ang angle. Due north. Enter. So, mani ang line AB. 400 meters. Then, atong usaw-usaw ni siya. North, south, west o east na. So, ang pasabot ay sa niya, OCC, kung ano station occupied niya, station observed. So, again, ang line AB is due north, pahinga nira. Line lang ang color, hindi maklaro. Due north. Point A and point B. Then, for the second line, we have north 45 degrees east. So, north 45 degrees east, na siya dire dapita. Oops. This is point B, then this will be point C. Then, from north, move 45 degrees toward east. Mano yun siya ang line na to. And then, for the third line, south 60 degrees east. Kana. So, dire ang south niya, move ta padong sa east. Then, ang angle is measured from the vertical. Let's say, man siya. Oops. Dako-dako din ang angle ng 60 degrees. Yan siya. And then, for line DE, yan lang, i-copy natin. For line DE, south 20 degrees west. So, dire ang south nga line, then padong sa west, dire nga side. 20 degrees is a small angle. Atong i-emphasize dire. Let's say man siya, 20 degrees. Then, ang line EA, connecting back to point A.
south 86 degrees 59 minutes west. Oops. Dire na lang. Again, ang points no, BC, ano siya kay CD, DE, then finally EA. Mo-connect balik sa first point. So, south, 86 degrees, 59 minutes west. This is very close to a straight line. Kaya ang 86, approaching 90 degrees na siya. No? So, this is point E. Point E, then A. And this angle is equal to 89 degrees. I mean 86. 86 degrees 59 minutes. But again, aside from the angles, we are also given the distances, no? So, kani siya nga length is 400 meters. This one is 800. Not drawn to scale na siya. Then 700 meters, 600. Then the final line is 966.34. Kana. So ato ni siyang i-model sa AutoCAD. Ang first line again is 400 due north, man siya nga figure. Na 400 due north. Then the next one is 800 meters. Then ang inclination niya from the horizontal is, di ba, kaning mabilin nga angle is 45 degrees po na siya. Complementary angle of 45 degrees. So, let's draw another line. Oops, uncheck ta ni. Then, our distance is, again, 800. Then, tab to change the angle manually, 45 degrees. Yan na. Mani ang figure, no? Then, ang next line is 700 meters. Then, yung inclination from the horizontal, if this is 60 degrees, di ba, ang remaining angle, this one, would be 30 degrees. 30. Yan na. So, padong man ta clockwise, opposite man na orientation, no? 700 meters ni siya. Then, tab. Ang angle is, again, 30 degrees with respect to the horizontal. So, input nato 30. Yan na siya. And then, the next line is 600 meters. Then, south 20 degrees west. So, ito input ang distance sa 600. Then, tab. Sir, pili angle gamiton. Again na, kaning angle sa AutoCAD with respect to the horizontal. So, we have to skip one quadrant. 90 degrees na ni siya. Nya, south 20 degrees west, move tag plus 20. So, basically, 90 degrees plus 20 is equal to 110 degrees. So, 110 atong ibutang diri sa angle. 110. Then, finally, ang line EA is 966.34. Input na ito ang distance. Then, tab. For the angle, 86 degrees, 59 minutes. Ato pa na siyang plusan og 90 degrees dire, no? Ato lang na-emphasize ang right angle dire. Yan na. So, 90 degrees plus 86 degrees, 59 minutes, that would become 176 degrees, 59 minutes. So, unsa na siya pag-type, sir, sa AutoCAD kung naka-degrees, minutes. Ingan nira. Type ni mga angle, 86. Then, input kag D to signify nga degree na siya. Then, we type kanya siyang minutes, 59. Then, input lang na apostrophe nga button, no? To signify minutes. Sir, what if na ay seconds?
kung 9 seconds, input na nimo ang quotation mark. Ang quotation mark ang mo signify sa seconds. So 86 degrees 59 minutes. Enter na to. Oops. Ay, sorry. 176 na wala na ko naadan og 90. Sipiat ka. Sa 966.34 to siya. Tab. Then 176 degrees 59 minutes. Na, enter. So, man siya atong figure. Mura siya ni-sumpay no, tungod kay wala pa nato gi-zoom in. So, atong i-zoom. Na. Agoy, di ba? Wala mag-abot. Ang EA, wala ni connect back sa point A. Again, this is due sa imperfection sa sa instruments. So, kani nga linya, actually, from the starting point, point A going to point A, mo na siya atong gitawag nga linear error of closure. So inyo makita dire nga ang iyang value is 1.9715. Mo ni siya nga distance. This is what we call the linear error of closure. Na LEC. So I hope na agree lang nga pareho ra ni sa statics no. Kana mag-solve mo og resultant, di ba, na may series of forces inyo man na i-connect from tail to head niya, next force, tail to head. Hantod, maabot sa final nga force. Ang resultant is what connects the starting point and the final point, or the starting force and the final force. So, same ra gyapon na dire. Ang concept aning corrections nato sa distances, statics ra gyapon, calculation of resultant. Basically kani makuha ta ni kani nga value by using the concept of resultants. So diri ma-apply tong Caltech nga akong gi-share sa inyo katong complex mode ang gamiton to compute the resultant. So ato ni siyang i-try no o calculate. Anyway, ato lang ning i-screenshot ang figure. Oops. Nya ato lang ning i-trace no sa OneNote. But again na diri sa tumoy-tumoy na ni siya linear error of misclosure. The value is 1.9715. Oops. So ato ni siyang i-trace. So, ato i-check ang orientation sa correction. No? Upward and to the right. So, saka ni siya gamay sa point A. Tapos ibog niya siya. Exaggerated lang ni ang figure dire. Ana. Practically, mani siya ang line na to. So, ang linear error of misclosure is, again, kani siya nga linya. Ato label ang points. Mani siya ang point A. A, B, C, D. Then, this is point E. Then, ang linear error of misclosure is this one. Oops. Yan na siya. Atongan lang og LEC.
Na, muna na itong figure. So, pwede rin pa din mo i-rewrite ang bearings, no? But, after na lang siguro, since sa letter C og D pa man ang adjusted distance of the lines and ang adjusted bearing of the lines. But line ang rule nun, na usa transit rule, ang other one is compass rule. But atong i-try og solve na lang nino using both na lang. Compute the adjusted distance of the lines using the transit rule, adjusted distance and bearings na lang. Na using the transit rule, then copy lang tani nga instruction. Compute the adjusted distances and bearings of the lines using the compass lang to nan, compass rule, then next is ang transit rule. Yan siya. So ito yung solvon ang LEC. Now, ang pag-calculate sa LEC na ay technique ana niya para makuha din ni mo diretso using the concept of resultants. But atong gamiton karon is kaning departure og latitude. Departure and latitude. So sir, unsa na siya pag-apply? Inga nira. Imong isum up tanan north latitudes and south latitudes. Then for the correction sa departure, we sum up the all of the east departures and the west departures considering the signs. So, sir, unsay pasabot sa sign? Kung north gani, it will signify a positive sign. Then kung south, negative. Same ra sa forces, no? Kung natay upward nga force, positive. Downward forces are considered negative. Then ang east would to the right, so we consider a positive value. Then sa west, negative nga value, going to the left. So sa saan ta ni-compute ang north latitude o south nga latitude? So I think na-write table dire na for a while. Kato na nato i-fill up. Yan siya. So, mani siya, no? Ato ni fill up ang departure og ang latitude. So, kung may tag due north, then, basically, di ba, ang departure is along X. Ako lang na i-copy, departure is along X and latitude is along Y. So, kung may tag due north or purely a vertical line, then basically ang departure 0, ang latitude mo na siya ang 400 meters. Or you may use the formula L cosine beta. Kung north na siya sa north nga line, then 0 ang iyang bearing. So kung mo input ka ni L cosine beta of 0 degrees, 400. Then cosine of 0. Di ba equals 400 ra? Mao na siya ang latitude. 400. But if sine imong gamiton, makuha nimo ang departure or distance along X, ang value sa sine 0 is just equal to 0. So, this will also become 0. So, pwede ra gamiton gyapon nimo no L cosine beta or L sine beta. In some books, ang angle is alpha, naka-alpha. Same ra na siya. Anyway, bearing angle ra ang gigamit na. So, the departure is 0. The latitude is 400. Then, for the next one, distance is 800 meters. Bearing is north
45 degrees east. So, to compute the departure, we use L sine beta. Na siya. Dako sa calcul. I-zoom out lang. Kana. So, 800, then sine sa kay departure man. Sine of the bearing angle. Ang bearing angle is 45 degrees. Sine 45. So, may siyang value, no? Medyo taas-taas. So, pwede rag 3 decimal places siguro itong gamiton. But, for the purpose of discussion, ako lang gamiton ang ihang exact nga value. Anyway, ako lang na i-copy, no? Ang tibok value niya. 565.685.4249. Sir, ganong imo i-copy tanan? Para ni ato ang ma-prove nga ang ato ang makalculate nga linear error of closure should be equal to this one. Kaning gi-model nato sa AutoCAD. Kaya again, mas nindot yun ang makita nato ang actual figure, no? So, man siya 565.685 na. Then, for the latitude, cosine is siya. Na. So, equal ra no? Anong equal? 45 degrees man ang angle. So, if you have a 45 degree triangle, then ang may tabadan niya is equal ra ang legs. So, ang latitude o ang departure, same lang sila. Na, departure and latitude. But again, we consider the sign, ha. This one is going to the north or upward. So, muna siyang positive ni ang latitude. Ato ko nung i-check dire. Ang second line is upward and to the right. So, nasa sa first quadrant. Both positive ang north o ang east. So, manang plus ra ni ang ilang sign. But how about sa third line, CD? South 60 degrees east. Na, ang south, negative na ni siya nga direksyon. Paubos. So, ang ato ang latitude is negative. But, ang departure, to the east man siya. So, positive ang departure. Again, departure along X, latitude along Y. So, kani siya, departure is positive, latitude is negative. Ato lang emphasize nito na, no? Plus. Kani pod plus ang duha. So, itong i-calculate ang departure niya. For the departure, L sine beta. The length of the line is 700 and the bearing angle is 60. So, 700 sine 60 would be the departure. Oops. So, kano siya, no? 606.21 77826. Then, ang latitude, list nila ni siya cosine. We have 350. Again, negative tungod kay south, pa south or downward. Then, for line DE, south 20 degrees west. Both kwan siya, no? Both nasa negative nga direksyon. Ang west negative, ang south negative. Since nata sa third quadrant. So, minus niyan doon. Minus. Na, mag-una lang ta sa signs, no? Before ta mo calculate sa numerical value. So, ang length, 600. Then, the bearing angle is 20. Again, naka-pattern na ni siya. 600 sine 20 departure. 205.212086. Then, cosine for the latitude
563.8155.725. Now, inyong na-imagine nga, di ba, murarag statics. Ang kanisang departure, x component sa force, ang latitude is ang y component sa force. Nya, gi-consider na to ang sines. So, basically, sum up na to ani, makuha na to ang resultant kung atong kuhaon ang hypotenuse sa triangle nga atong maporma. So, ang last is 966.34. Then, sine usa for the departure. 86 degrees, 59 minutes. So, mani siya, no? 965. Ato, i-check ang direction. South ug west, gyapon na siya. Puros negative ang departure ug ang latitude. Minus. So, 965.0009123. Almost close na siya, no, to 966. Tungod kay ang angle almost 90 degrees naman. Padaw na siya may mong horizontal line. Then, using cosine, expected gamay kini siya nga value na 50, no, relatively 966 ang line but 50 ra iyang component along y. .855 03749. Yan na siya. So, di ba ang total correction, total closure in latitude is summation of north plus summation of south. Considering the signs ni siya. Then, ang total closure in departure, summation of east departures plus summation of west departures. Also considering the signs. So, basically, diri sa table, kung ato ning i-sum up na column, mo ni siya ang closure in departure. C sub D. Na. Then, summing up this column, mo ni siya ang correction, total closure sa latitude. Na. So, ato ning i-add na, no? 0 plus, di na ito isuot ang 0. 565 na lang. 0.6854249 plus 606.2177826. Then minus 205.212086. Then finally 965.0009123 equals ano yung value 1.6902092. Na, then this is in meters. Then sa latitude, add nato tanan 400 plus 565.6854249. Then minus 350 minus 563.8155725. Then minus 50.855.03749 equals man siya 1.0148. 1491. As you can notice, the two values are both positive. So, ang direction sa departure along x man na siya, toward the right di siya. Then ang direction sa latitude, closure in latitude is also positive, so upward na. So man siya ang CD, this is capital C sub L.
ang linear error of closure is basically ang hypotenuse sa triangle. LEC. Inyo po ma-notice dire no sa AutoCAD. Ang atong gigamit nga line connecting point A to point A is upward and to the right, no? Na siya sa northeast nga direction. Mo na ang positive ang imong values nga nakuha dire. Kana. So again, we connect the first point and the last point. Mo ni siya ang linear error of closure. Ang direction is upward and to the right. Na kaya again, positive ang CD as well as C sub L. To compute LEC, we simply obtain the hypotenuse of the triangle. So ang C sub D mo ni siya ang value 1.6902092. Then squared ni siya, no? Plus closure sa latitude 1.01481491. Then we also square this value. So kung ato ning kuhaon ang linear error of closure, it must be equal to this value. Pila ni siya? 1.9715. Atong increasean ko no ang iyang ko, ano? Increasean na to iyang precision units. Enter. Ang precision ato himoong kanilang pinakadaghan nga decimal places. Okay. So manin 1.9714606. Ato ko nang i-check dire og same ra ba? Square root of 1.6902 092 squared. Then plus 1.0148 1491. Then squared. Yan na. So manino ang value? Linear error of closure equals 1.9714 604.84 meters. Naramon ni siya. 1.9714606. Mas exact pa gani ato ano. Again, mas exactly siya tungod kay wala ta na ground off. Ana. But nadyo na siya discrepancy gyapon sa calculations kay dili man makapture sa calculator ang total ang konjo no entire decimal places ani ang uban ani non-terminating man. But we are correct up to the kapila ni nga decimal place up to the fifth decimal place 1.971. But sir, what if ganan ko sa exact? If ganan ka sa exact, you can use the complex mode. By the way, mani siya ang linear error of closure nun. Then ato sa kuha ng angle. But again, dili ni siya necessary ang angle. Ato lang kuhaon for the sake of discussion lang yapon. If you want to obtain this angle, we can use the arctangent function. Diba, arctangent is opposite over adjacent. Opposite ang CL, adjacent ang CD. So, tangent of theta equals ang C sub L 1.0148 1491. Then ang C sub D is 1.69 02092. So taking the arctangent of both sides, we have 1.01481491. Then divided by 1.69 02092. Na, so 30.98 degrees. Na approximate lang siya, no?
Ato like copy ang up to the last decimal place. 98093681 degrees. Yan na siya. So pwede po na ma-double check dire sa CAD. Draw tag line nga horizontal. Na. Then kuha ning angle. Na, di ba 31 degrees po siya. 31 degrees. Same ra ni 30.98. Ni round off lang si AutoCAD. Na, mo na siya. So, sir, unsa din mo pasabot nga complex mode sa calculator? Again, ang complex mode sa calculator, mo na siya ay calculator technique to obtain resultants. Kung imong i-relate ang statics ug ang surveying, magamit gyapon nimo ang concept ana. So, dito ka sa complex mode, then ang notation niya is Canon lang akong gamiton na kay Canon kasagaran calculators. Complex mode then kuha na siya distance, kung sa statics ba force niya angle theta. Dire distance atong gamiton, distance then angle theta. Ang theta is always measured from the positive x-axis. Na. Then counterclockwise rotation from the positive x-axis, positive. Then clockwise rotation from the positive x-axis would be counterclockwise. Medyo bali lang sa convention ng naangdan na to. So, direta magsugod. Ang north na to nga line, mo man ni siya ang positive x-axis. Kani siya. We will move 90 degrees para mo arrive ani nga line. So, ito ibutang sa calculator. Again, mode complex 2. Then, 400. To input angle, kanira no shift, then this button kaning na integral nga sign. Na sa kasyo ang yang location pod na dire dapita kani angle. But dire lang ta 400, again 90 degrees. Kani siya. From the positive x-axis we move 90 degrees. Then how about dire sir? For this one, from the positive x-axis, we move 45 degrees to arrive at BC. So, plus 800 meters, then shift angle. Sa itong angle. Dara na. Angle then 45 degrees. Second line, ani. For the third line, 700 meters ang distance, then angle, shift angle. Sir, unsay gamiton sa angle nga 30 degrees naman diri sa ubos. Clockwise rotation na siya from the positive x-axis. So we will use a negative sign, minus 30. Then for the fourth line, the length is 600. And then ang angle na to is 90 degrees plus 20. We rotate clockwise gyapon. So negative. Basically, negative 110. Angle then, minus 110. Sir, nga na 110. Again, 90 plus 20 is 110. Clockwise direction. Muna minus. Then, for the final line, 966.34. Then, angle, 90 plus 86 degrees, 59 minutes. So, 176 na siya. Negative since clockwise rotation. 176 degrees, 59 minutes. Na. So, once we press equals, makuha na to ang components. 1.690209292. Di ba, mo ni siya? Mo na ang correction sa departure. Then, ang sign is positive. Na, same ra. 020 6902 092. Napagiday sumpay unta 92. Again kay non-terminating ni siya nga decimal. Mo nang wala na to na capture ang exact nga value ganina. Kay ang gihatag sa calcu is only up to
This one ra. Yan na. Then, ang correction sa latitude, kaning na pares ay, no? 1.0148149888. Oh, man siya. Man siya nga value. And then, sir, unsaon pagkuha sa LEC? To obtain the linear error of closure, pislito lang nimo ang apps, then press 1. Mo ni siya ang R angle theta. 1 equals, dara, 1.971460603. Oh, mo ni siya ang exact value diri pod. Ana. 9714606. Oh. Then ang angle is 30.98. Same lang gyapon sa atong nakalculate ganina. Na. So basic ra ninyo kay statics resultant master na kay mana, no. Ang concept kung imo ni siyang hunaon nga mura rag resultant, then mas musayon ang imong calculations. Actually no need na ni tanan, no. Na mag-solve gani sa board exam, combine na lang nimo concept sa statics, no need na mag-departure, latitude, na mag-calculate mo diretso ang LEC. But sir, nganong nag-calculate ang departure og latitude diri kung pwede ra day i-shortcut? Nag-calculate ta tungod mag-correct pa man ta sa lines after. Ang kaning LEC mo ni ang total correction para masumpay nimo ang tibuok. But again, i-correct pa ta ni ang distances para mag-abot na gid sila niya. Ang atong matag sa clients na to, ang actual na nga figure. Na para i-model, masumpay na sa gid ni siya. Once we correct the lines, atong i-try if masumpay na gid siya, no. Next meeting na lang. Next meeting na to na siya i-cover. Kaning correction due to compass rule and transit rule. We will cover that next meeting. Sige. Panay end ang call.